Ուզում։ Là, il fallait mettre assassiné par les armes israéliennes. Rovik kadrini uğrayın. Non, mais si on n'avait pas d'armes par eux, on n'aurait pas pu. Allez, je commence. Mekirgu. Harkeli paregamner եւ հայրենագիտներ 1991-ին Ադրբեջան պետության ձևավորում են աստին Իսրայելը հանդես եկած է որպես անոր բարեկամը եւ դաշնակիցը վերջին տարիներուն սակայն այդ երկու երկրներու միջև համագործակցությունը դարձած է աննախընթաց եւ վերջերս հայտնի դարձավ որ վերջին 4 տարիներու ընթացքին հրեական պետությունը Ադրբեջանին ծախած է 5 միլիարդ դոլար արժողությամբ ամենաարդիական եւ գադարալիակորձված զենքեր, որոնք մի քանի շաբաթ առաջ իքորձ տրվեցան ազատազենչ Ղարաբաղի, Արցախի հայ բնակչության թեմ։ Շովինիստական Ադրբեջանը չի թաքցնել, որ նպատակ ունի բնաճնչել եւ դեղահան անել Արցախի, ինչու ոչ, նաեւ ամբողջ Հայաստանի հայությունը։ Արդյոք Իսրայելը հանգիստ խղճով կհոժարի մեղսագից դառնալ ցեղասպանական այս քաղաքականությանը։ Արդյոք Իսրայել պետության նման վարկագիծը հարիր է ցեղասպանություն ապրած ժողովրդին, Ֆրանց Վերվելի եւ Աննա Ֆրանկի ժողովրդին։ Արդյոք հրեա ժողովուրդն ու պետությունը փորձած են այն իրողությունը, որ Լեմկին է ցեղասպանության ըմբռնումը մշակած է նույնիսկ Ադրբեջանի մեծ եղբայր ու հովանավոր Թուրքիա կողմէ ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովրդի կողքոտան խորաբես ուսումնասիրալով։ Չենք ուզեր հավատալ, որ ցեղասպանության ենթարկված հրեա ժողովրդի ներկայացուցիչ Իսրայել պետությունը իջած է բարոյական այնպիսի մագարտակի, որ սկսած է նյութականը եւ տրամը կերատասել ուրիշ ցեղասպանված ժողովուրդը գրգին նույն ճակատագրին ենթարկալու սպառնալիքին։ Չենք ուզեր հավատալ, որովհետեւ բազմաթիվ ազնվակույն հրեա մտավորականներ, գործիչներ եւ սովորական քաղաքացիներ դատապարտած են ցեղասպանության գազམ་ակերպիչներուն
ինչպես նաև նեցուկ կանգնած Արցախի ինքնորոշված ժողովրդին։ Ավելի քան 2000 տարի հայ եւ հրեա ժողովուրդները եղած են փոխադարձ շփումներու մեջ եւ մշտապես համագրած ու գարեկցած մեկը մյուսի հասած դժբախտություններուն համար։ Իսրայելը շուրջ 1700 տարի աշխարհի առաջին քրիստոնյա ժողովրդի հայերու համար եղած է սրբազան հող։ Չենք ընդունիր եւ կդադարենք սրբազան այդ հողի վրա արտադրված զենքերով Արցախի հայության գլխին կանգնած սպառնալիքը մեծացնելու իրողությունը։ Կպահանջենք, որ Իսրայելը վերջ դնե այս հանցավոր եւ անբարոյական քաղաքականությանը։ Hani Talin, video connect, television. Le lecteur officiel. Attitré. Attitré. Après on peut le voir, mais oui, sur la page, sur la page de champ. Madame Alina Bin-Noun, ambassade d'Israël en France. Votre Excellence, nous sommes réunis non loin de la représentation de votre pays, Israël, afin que vous transmettez notre appel à ceux qui dirigent votre pays, mais aussi au peuple israélien. Nous demandons qu'Israël cesse toute livraison d'armes et d'armement à l'Azerbaïdjan, dont le seul but militaire est de détruire le Karabakh et sa population pacifique. Le Karabakh a déclaré son indépendance le 10 décembre 1991 par référendum selon le principe de l'autodétermination des peuples. Non loin d'Eretz Israël, la terre d'Israël, des temps bibliques, un peu plus loin au nord et jusqu'en 1915, un peuple vivait sur ces terres depuis des millénaires. C'était avant que la Shoah ne se produise, que l'État d'Israël ne soit créé, que le mot de génocide n'existe. Et ce peuple, le peuple arménien, fut anéanti dans le cadre d'un terrible plan d'extermination mis en œuvre par le gouvernement jeune turc. Aujourd'hui, la Turquie moderne qui se dit l'héritière de l'Empire ottoman qui ne reconnaît ni repère, cette page sombre de l'histoire. L'écrivain Franz Werfel, juif autrichien, allait retracer dans son roman Les 40 jours de Mossadegh, paru en 1933, l'épopée d'une poignée d'Arméniens qui résistèrent. La description qu'il fit de l'extermination des Arméniens parut plus tard aux yeux des commentateurs comme l'anticipation de ce qui allait arriver aux Juifs. Plus tard, en 1944, lorsque Raphaël Lemkin, juriste polonais juif lui aussi, allait forger le mot génocide, le cas arménien était présent à son esprit. C'est dire, à travers ces deux personnalités, mais il y en a tant d'autres, à quel point le peuple juif est un peuple frère pour le peuple arménien, et combien il a su exprimer cette solidarité des ébranlés, pour reprendre les termes chers au philosophe tchèque Jan Patocka. Madame l'ambassadrice, nous tous ici, réunis non loin de la représentation de votre pays, sommes comme vous, dont les grands-parents furent déportés depuis la Hongrie dans le camp d'Auschwitz, où ils disparurent. Nous sommes des descendants de rescapés d'un génocide. Aujourd'hui, non loin d'Israël, plus au nord, Cis à l'Arménie, il existe une terre arménienne résistante, le Karabakh. La population de cette terre est menacée d'extermination par l'Azerbaïdjan, pays dirigé par le dictateur assassin Ilham Aliyev, dont l'allié la Turquie promet l'apocalypse aux Arméniens. Ilham Aliyev n'a jamais caché sa volonté de détruire les Arméniens. Lorsque l'officier azéri Ramil Safarov assassine un coup de hache à un militaire arménien pendant son sommeil lors d'un stage de l'OTAN à Budapest, de retour dans son pays, à la suite de cet exploit, il est traité en héros national. Et que dire de la décapitation des soldats arméniens morts sur les champs de bataille en ce mois d'avril? De très nombreux pays contribueront à armer l'Azerbaïdjan et à former ses militaires. Russie, Israël, Bélarus, Ukraine, Turquie, l'Afrique du Sud, le Pakistan, la France, d'autres encore. À quelle fin arme-t-on ce pays?
pour combattre quelle odieuse dictature qui menacerait la paix dans le monde et les valeurs universelles. Ne cherchez pas, la cible est le peuple arménien. Aussi impensable que cela puisse paraître, c'est pour détruire le peuple arménien en continuant à effacer systématiquement et par tous les moyens sa présence sur ces terres ancestrales. Au lendemain des pogroms anti-arméniens de la ville de Sumgaït en février 1988, Andrei Sakharov, grand scientifique militant pour les droits de l'homme, prix Nobel de la paix, avait écrit « Si quelqu'un en doutait encore avant Sumgaït, après cette stratégie, plus personne n'a le droit moral d'insister sur le maintien du Haut-Karabakh sous la juridiction territoriale de l'Azerbaïdjan. » Parmi les pays pourvoyeurs d'armes à l'Azerbaïdjan, Israël, l'un des plus importants. Les données de l'organisme indépendant Stockholm International Peace Research Institute, en date du 16 avril 2016, sont alarmantes. Le contrat de fourniture d'armes par Israël-Azerbaïdjan s'élève à la somme colossale de 5 milliards de dollars. Madame l'ambassadrice, Israël doit cesser ses livraisons d'armes à l'Azerbaïdjan parce que le peuple du Karabakh, comme tous les autres peuples, a le droit de vivre. Nous vous prions de croire votre excellence en l'assurance de notre haute considération. Vive les Arméniens! La dernière phrase, je l'ai pas dit. Aliyev, assassin, Israël, complice. 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 Aliyev, assassin, Israël.
Israël complice. Alliés, assassins. Israël complice. Alliés, Assassin Israël complice. Alliés Assassins. Israël Complice. Alliés Assassin. 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 Israël Complice. Alliés, assassins. Israël complice. Alliés, plus fort. On t'entend pas. Alliés, assassins. Israël complice. Alliés, assassins. Israël complice. Alliés Assassin. 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 Israël Complice. Alliés Assassins. Ralaport est à nous. Ralaport est à nous. Ralaport Ralaport est à est à nous. Mais 2 secondes, là, je peux pas. On va devant l'ambassade israélienne. Chers amis, alors moi c'est pas forcément l'ambassade d'Israël à qui je vais m'adresser, mais surtout à vous pour vous remercier d'être là et pour vous dire aussi que lorsqu'il y a quelques jours, avec les associations et les organisateurs de cette initiative, nous avons pensé nous rendre devant les ambassadeurs, les ambassades des États complices de l'Azerbaïdjan. Eh bien, je crois que nous avions raison. Nous avons raison parce que, après ces 4 jours de guerre épouvantables, après ces manifestations partout dans le monde, où l'on a dénoncé la dictature de l'Azerbaïdjan, eh bien, il fallait compter les points. Ceux qui nous ont soutenus seront remerciés. Ceux qui étaient contre nous, eh bien, nous nous en souviendrons. Et lorsqu'on fait les comptes, eh bien, vous savez, on parle souvent de la solidarité des victimes de génocide. Eh bien, dans cette matière-là, Israël n'est absolument pas à la hauteur des Juifs du monde entier qui, pour certains d'entre eux, notamment un certain nombre d'organisations, sont venus soutenir les Arméniens dans la lutte contre le négationnisme. Mais ce n'est pas tant la solidarité des victimes de génocide que l'on attend d'Israël. On attend au moins d'elle qu'elle cesse de faire du Karabakh une zone où elle teste ses nouveaux armements. Le peuple arménien n'a pas à faire les frais de cette course à l'armement d'Israël et de l'Azerbaïdjan. Bravo. Bravo. Nous avons raison d'être là aussi pour une autre raison. C'est dans ma mémoire à moi, les Arméniens ne se sont jamais réunis devant l'ambassade d'Israël pour revendiquer des choses. Aujourd'hui, c'était le moment. C'était le moment parce que la situation est grave. Mais lorsque l'on fait le bilan des relations entre Israël et le peuple arménien, nous devons poser une question à Israël. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi toujours s'acharner à soutenir ceux qui veulent assassiner le peuple arménien? C'est une question qui devra être posée. Et nous serons là demain aussi. Et nous nous tiendrons toujours debout devant ces États qui font du commerce sur la mort des Arméniens. Et nous nous souviendrons de l'attitude d'Israël. Vive les Arméniens. 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 Vive les Arméniens.
Aman aman. Kim aman? Kanyakam. Hazarakam. Aman aman. Kanyakam. Türkiye. On va aller à Zavali, ça va porter plus. Aliyev, Astasın. On ne pas là si on n'a pas été touché en notre plus profond de nous-mêmes avec ce qui s'est passé avec l'agression d'Azerbaïdjan et heureusement qu'on a une armée bien en route. L'Arménie est à nous. Allez les Arméniens. Non, ça ne pète pas. C'est ta voiture qui va péter. Oui, comme disait le jeune, donc effectivement, merci pour tout le monde d'être là. Moi, je ne fais pas partie des organisateurs, mais j'ai répondu positif à l'appel. Parce qu'effectivement, pour la première fois, on sort de l'ordinaire. Ça fait 100 ans qu'on défile devant les ambassades de la Turquie. Bah, tout le monde connaît que c'est notre ennemi, hein. Donc c'est pas une nouveauté. Mais par contre, il faut changer effectivement l'approche. Désormais, il faut effectivement ne pas hésiter à désigner ceux qui commercent avec la Turquie et l'Azerbaïdjan sur le sang des Arméniens. Et puis, effectivement, donc on n'a pas de peur hein, de personne. Il faut aussi, au-delà des espaces publics de manifestation, être présent sur l'Internet, dans tous les forums, réagir, créer des événements, apporter notre point de vue, dénoncer d'autres points de vue qui peut-être sont payés par l'Azerbaïdjan ou la Turquie pour diffuser leurs thèses. Et puis, n'hésitez peut-être un jour et aller manifester devant l'AFP, devant les médias qui aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, sont complices aussi à l'Azerbaïdjan et la Turquie. Il y a d'autres personnes qui ont envie de parler, qui ont envie de dire des mots. Israël ne soit pas complice. Les promesses des uns et des autres, ça commence bien. Vous pouvez dire une phrase, répète. Écoutez tout le monde, je suis un Arménien, mais on est notre pays, c'est trop petit, portez-vous, mais qu'on est petit, même on ne redonne pas, parce qu'on est des Arméniens, c'est vrai ou non? On est des Arméniens? C'est vrai. Vive les Arméniens! Ouais! Vive les Arméniens! Ouais! Plus fort! Ouais! Merci. Allez, on rentre. Il y a aussi un de nos jeunes amis qui est là et qui voudrait exprimer ses gratitudes aux parents de tous ces jeunes soldats
martyrs en Azerbaïdjan. Donc, si vous voulez, en hommage de leur souvenir, je vous demande d'une minute de silence, en hommage de leur souvenir. Merci. Merci. Asfalt ook in de Ուրեմն առանց որ իրարու ճամփու վրա գործունենք, հիմա գնում ենք մեր այսօրվան երրորդ տեղը, այսինքն Կեդոքսե, որ մենք իբր ֆրանսիացի քաղաքացի շատ իրավունքներ ունենք եւ շատ փախստներ։ Գնում ենք հիմա այնտեղ ամենամոտ ճիշտ Կեդոքսեի դիմացը չէ, մեզի դիմացը ուրիշ տեղը։ Ասեն մեկ վարիանտ։ Ça, oui, peut-être.